Halo guys, di video kali ini gue mau kasih lihat Airbus A320 CBT primary flight display ya. Seperti yang Anda lihat nih di screen gue. Gue ambil dari YouTube aja sambil ngejelasin. Karena dia pakai bahasa Inggris, gue jelasin dalam bahasa Indonesia. Oke? Let's go guys. Jadi PFD ini kasih lihat attitude yang pertama. Attitude pesawat, jadi bisa miring atau climbing atau descent. The primary flight display (PFD) display all the normal primary flight indication. Nomor satu attitude ya. Dia juga ngasih lihat airspeed, di airspeed di sebelah kiri sini. Airspeed nomor 2. Nomor 3 altitude yang sebelah kanan, jadi bisa kasih lihat altitude ketinggian pesawat berapa. Ada vertical speed juga, sebelahnya altitude tuh ada vertical speed, jadi kita mau climb rate-nya bisa turun bisa naik ya. VS vertical speed. Bisa kita lihat vertical speed-nya berapa ya. Terus di bawah dia ada heading matrix primary flight display PFD display, all normal primary flight display indication. Jadi altitude yang tengah tadi, airspeed sebelah kiri, altitude sebelah kanan, VS vertical speed sebelah kanannya lagi, terus yang bawah heading track ya. Bukan feet per second, feet per minute. Kok goblok, kok jadi lama nggak terbang jadi ngaco. Feet per second cepet minjem dong. Jadi yang bawah heading bisa track ya. Jadi yang bawah ini bisa heading atau track ya, diganti ya. Pakai bird ya. Nah, ini nih, T-scanning ini basic flying ya. Lu dari flying school, aduh ini gua gatel mulu ya. Flying school T-scanning ini perlu ya. Notice that the indicator are laid out in classic instrument T configuration. Jadi dari lu kalau udah belajar Cessna, pindah ke sini, cara scanning sama. Attitude, speed, attitude, altitude, attitude, heading. Selalu tengah, kiri, tengah, kanan, tengah, bawah. Ini basic instrument scanning gini ya. Jadi ke tengah, ke kiri, tengah, ke kanan, tengah, ke bawah ya. Harus rajin scanning ya kalau mau terbang. Kalau kita nggak rajin, pesawatnya bisa holeng. Nah, jadi yang di atas ini namanya FMA ya, Flight Mode Annunciator ya. Jadinya ini mode pesawatnya lagi apa, ini ngasih tahu kita. Jadi kita tahu gitu pesawat automationnya lagi ngapain, kita settingnya di FMGS ya. Seperti tulis ini, the PFD also displays other information. The upper part of the display is used to provide information to the pilots associated with the flight management and guidance system FMGS. Jadi di MCDO set FMGS-nya. Terus jadi kalau kita terbang automation dari FMGS ada di sini. Kita mau manual flying ada di sini juga dikasih tahu sama pesawatnya. Oke, namanya Flight Mode Annunciator. Jadinya the FMA biasanya bilang ya. Kalau gue lagi training atau lagi simulator selalu bilang read the FMA. Itu gunanya supaya kita tahu pesawatnya lagi ngapain dan kita knowledge ke sebelah kiri gua biasanya kapten ya, atau kapten knowledge ke sebelah kanannya FO. Nah, ini flight director ya. Kita pencet di FIS tuh dia di control panel situ dipencet tut FIS itu. Nanti dia keluar di sini ya. Gunanya buat kita FD ini nih, nyalain yang ini. Nyalain cross ini ya. Kayak main CS ya, Counter Strike ini ada crosshair-nya nih. Nah, kita kalau terbang nih follow FD selalu ya. Biar sesuai sama FMGS yang udah kita set atau altitude setting, follow ini terus. Biar pesawatnya nggak kemana-mana. A flight director push button on the AFIS control panel enables the pilot to switch the flight director display on. Notice that there is an indication on the FMA when the flight directors are switched on. Caution, both flight directors must be switched on or both off. You should never fly with only one flight director selected on. Jadinya FD-nya punya kapten sama punya FO mesti nyala dua-duanya ya. Sebelah kiri sama sebelah kanan mesti nyala dua-duanya. Ini 1FD2 namanya. Ini bacanya 1FD2. Dia ada di FMA juga kalau FD-nya nyala apa enggak. Warna putih ini artinya aktif ya. Kalau biru itu artinya arm. Putih artinya aktif, oke? Jadinya kalau di 2500 tuh suka ada aural warning-nya 2500. Nah, keluar di sini. Ini namanya radio altimeter. Radio altimeter antena tuh ada di bawah pesawat. Jadi dia ngukur ketinggian pesawat dari ground level ya, above ground level. Jadi di sini tulisannya 1700 sebenarnya dia ini apa sih ngaco radio altimeter 1700. Ini mestinya 2500 ya biar orang nggak bingung nih. Cuma ini berarti dia 1700 di atas permukaan tanah ya. Dari pesawatnya ya. Dan di sini 2000 altitude ini berarti 2000 feet di atas permukaan laut. Bedanya gitu ya. When below 2500 feet, a digital radio altimeter is displayed. In this model, we will concentrate on the primary flight indication. Let's start with attitude, oke? Sekarang kita mau bahas attitude ya. Nah, attitude information ini shown at the center of the display. Yang tengah nih attitude information ya.
The attitude indicator is conventional. The aircraft is represented by 3 black and yellow symbol which remain fixed. Nah, ini nih. Ini represent pesawat kita. Ini ceritanya wingnya ya. Ini ceritanya nose-nya. Ini ceritanya wing kanan. Ini ceritanya wing kiri nose ya. Nah, ini there is a graduated scale for pitch angle above and below the horizon. Jadi ini pitch angle-nya lu berapa degrees? Ada indikasinya di sini. Jadinya kalau sini 5 degrees, di sini 10 degrees. Nah, ini yang kecil ini 2,5 degrees, ini 7,5 degrees ya. Nambahnya 2,5, 5, 7,5, 10, ini 12,5, 15 degrees. Jadi kalau take off, kita tarik ke 15 degrees yang ini 3 degrees per second. Jadinya 5 detik ya. Tarik, kalau gue hitungnya tariknya pelan-pelan, hitung 5 detik. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 dari sini, oke? Bank angle is displayed at the top of the indicator. Each graduation represent 10 degrees angle of bank. Nah, di sini indikasi buat bank angle ya. Jadi kalau kita lagi roll-nya, angle-nya berapa? Ke sini 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees. Oke? Ini per ini 10 degrees. Oke? The roll index triangle moves against a fixed scale to show angle of bank. To show both pitch and bank indications is used. Let's look at the indication for a climbing turn. Nah, jadinya ini nih yang nunjukin kita lagi beloknya berapa degrees, dan dia tuh kalau kita beloknya ke sini, ini ke kanan, dia lawan arah ya. Gue pertama-tama di simulator bingung. Gue ngeliatin ini gue lagi belok kiri atau belok kanan ya, lagi scanning ya, bingung. Sekarang gue ngeliat wingnya, nanti kalau dia belok kiri, ininya ke kanan ya. Oke, kita lihat nih. Nah, di sini seperti gue bilang, dia panahnya ke kanan 20 degrees. Ini kan 10, 20, 30. Nah, di sini dia 20 degrees. Tuh, lihat, wingnya belok ke kiri. Jadi, 20 degrees ke kiri. Tapi ini panahnya kanan. Jadi, kita lagi belok kiri. Pitch-nya 10 degrees of nose pitch up. Nah, ini kan 5, 10. Jadi, pitch up 10, climbing turn. Ini lagi climbing turn to the left 10 degrees. Climbingnya nose-nya 10 degrees, belok kirinya 20 degrees. In this example, the aircraft in a 20-degree bank turn to the left with a nose up pitch attitude of 10 degrees. Oke, guys? Nah, ini nih buat side slip. Kalau di Cessna itu ada yang kayak bola itu ya, indikator side slip. Nah, kalau ini dia pakai ini nih, side slip index. Below the roll index is the side slip index. This index move to the indicator side slip and replace the old-fashioned slip ball. Tuh, ya. Jadi dia kalau dia pesawat lagi side slip, dia ke kiri atau ke kanan nih. Biasanya dia muncul kalau engine out, dia warnanya langsung biru. Kita harus injek radarnya biar di tengah. Oke? Itu namanya kejar beta target. Nah, ini kalau FD-nya dipencet, seperti tadi gue bilang, nah ini muncul nih. Makanya terbang follow FD. Ini yang di komputernya nih. Kita harus ikutin dia biar nggak ngaco. Kalau kita nggak ngikutin dia, so tau, bingung. Jadinya ada beberapa emergency memory item kita matiin ini ya. FP off, FD off matiin. Kayak unreliable speed, TCAS, ini kita matiin. Biar kita nggak ngikutin ini, kita sesuai memory itemnya. When the flight director push button on the FV's control panel is selected, the flight director indications are superimposed onto the attitude indicator. In the example shown, the flight director is centralized. Nah, ini lagi di tengah nih ya, centralized. Nah, yang ini, yang tegak lurus ini, namanya flight director roll bar. Yang melintang horizon ini namanya flight director pitch bar. Oke, ini buat naik turun, ini buat kiri kanan. Oke, the vertical line is the flight director roll bar, while the horizontal line is the pitch bar. Let's look at an example of the flight director in use. Nah, gue mundur dikit ya. Nah, di sini tandanya pitch up. Ini pitch-nya lagi ke atas karena di atas, roll-nya jadi lagi ke kanan nih. Oke, FD-nya nyuruh ke sini dari komputernya nyuruh ke sini. Nah, kita ininya attitude-nya harus ngikutin ke sini ya, bisa pakai side stick-nya autopilot-nya ngikutin ke sini biar sesuai ya, penerbangannya sesuai apa yang kita rencanakan. Nah, ini centralized seperti yang kalian lihat, dia jadinya bank-nya ini belum 20 degrees, kira-kira 16 degrees. Pitch-nya 7,5 degrees, oke? In the example, the flight director is directing a pitch up and roll to the right. Once the aircraft has achieved the required pitch and bank, the flight director bars will once again be centralized. Now let's look at the airspeed indications on the PFD. Jadi centralized ya, di tengah lagi ya ini ya. Kita harus terbang sesuai ini, oke? Sesuai rencana kita yang kita pasang di FMGS. Atau kalau lagi terbang selected atau terbang manual, nggak sesuai komputer, kita set di FCU-nya, nanti kita tetap ikutin PFD. Biar kita nggak bingung, oke? Akurat nih. Nah, ini airspeed indicator ya. The speed scale move behind fixed yellow reference line and triangle. In the example shown, the indicator airspeed is steady at 250 knots.
Jadinya nih airspeed-nya lagi 250 knots, ini indication-nya ya, menunjukkan pesawat kita kecepatan lagi 250 knots. Oke, ini namanya speed trend arrow. Nah, ini keluar kalau kita decelerate atau accelerate, ke gas atau ngerem. Nah, ini lagi decelerate ke bawah ya, mengurangin airspeed. When the aircraft is accelerating or decelerating, a speed trend arrow appears. This arrow show the value that will be attained in 10 seconds. If the acceleration remain constant, in the example shown, the aircraft will decelerate to 240 knots in 10 seconds. Jadinya dia bakal decelerate panjangnya segini dalam 10 detik. Oke? Nah, ini yang ini warnanya magenta namanya manage airspeed. Ini kita set di FMGS. Kita set di komputernya ya. Dan ini speed trendnya mau ke sini, dia mau decelerate ke 240 knots. When the flight management and guidance system (FMGS) is controlling the airspeed, a magenta target airspeed triangle appears. This is normally referred to as managed speed. In the example shown, the managed target airspeed is 240 knots and the aircraft is accelerating towards that speed. Ya, dia lagi decelerate ke speed ini. Nah, ini biru selected airspeed. Kita ngeset manually di FCU, Flight Control Unit yang di atas tengah itu ya. Jadinya kalau kita select, dia warnanya biru, dan ini speednya lagi accelerate ke 260 knot ya. If the target airspeed is selected manually, a blue triangle appears. This is normally referred to as selected speed. In the example shown, a selected airspeed of 260 knot has been set and the aircraft is accelerating towards it. Oke? Nah, ini FCU yang paling kiri ini buat set speednya, speed selector indication diputar 260 terus ditarik pull. Dia warnanya biru di sini, jadi selected airspeed, jadi kita pull. Manual speed selection is achieved by a rotary selector on the FCU panel just above the selector. It is the indication of the selected speed. Jadi diputar, ditarik, warnanya biru. Kalau kita push, manage, warnanya magenta nanti dia. 260 juga, nanti warnanya tapi magenta. Jadi manage airspeed. Ini kan selected ya. Jadinya kalau magenta manage, blue selected. Means artinya magenta itu sesuai FMGS. Kalau ini blue selected sesuai yang kita mau di FCU ya, manual nggak sesuai sesuai komputer. Ini sesuai kita mau ya, perubahan melalui FCU. Ini perubahan melalui FMGS-nya. And general rule on the PFD, magenta indication means manage and blue indication means selected speed. You will see in an example that follow. To understand the various other indication on the airspeed scale, we will run through a typical flight profile. We will assume a departure with the flaps in position 3. You will learn about the various flap and slide composition in the flight control modus. Oke. Nah, ini 147 ini decision speed V1 ya. Gue udah pernah jelasin V1 itu apa. Magenta ini V2 speed of 151 knots. Ini V2 ya. During the takeoff roll, a blue decision speed V1 and a magenta V2 speed are shown. Notice that since their speed are beyond the visible scale, they are shown as number ya. Jadi nomor doang karena di atas jauh dia. Ini lagi mau take off ceritanya. Jadinya as the takeoff progress, V1 and V2 indication appear on the speed scale as a blue one and a magenta triangle. Jadi pas speednya udah naik, udah mendekati, dianya jadi angka 1 sini, V2-nya jadi bentuknya begini. Mesti ada V-rotate juga, dia bentuknya bulat ya. Jadinya flight director target speed itu V2 plus 10 ya. Ini V2-nya di sini plus 10 160. Jadi V2-nya 150, V2-nya 150, target speed-nya tambah 10 knot, 160 ya. During all takeoff and go around, the speed reference system, SRS, is active. Oke, jadi takeoff go around, SRS. Makanya kalau takeoff itu main flex, SRS, runway, atau thrust blue, SRS itu speed reference systemnya aktif ya. Warna hijau dia aktif. SRS will command an initial climb speed of V2 plus 10. Nah, di sini ya. Or in case of engine failure, V2 or existing speed. In this instant, note that the managed speed triangle remains at V2, while the actual speed is 10 knots higher. Ya, oke. Jadinya ini F ini, tanda F ini minimum flap retraction speed, atau kita biasanya bilang F speed. Minimum flap retraction itu maksudnya kapan kita bisa masukin flapnya ya. Terus yang ini, bentuk ini, flap limit speed, VFE, oke. Jadi kita nggak boleh overspeed di atas ini kalau ngeluarin flap. Jadi kalau speed ada di atas ini kita masukin, nanti ininya hilang, oke? Terus nanti di sini ada stall speednya naik di sini. The minimum flap retraction speed is shown by a green F ini ya. This is referred to a F speed. The flap limit speed is shown by a red and black strip at the top of speed scale. Oke, ini ya. At F speed the flap are retract to 1. Jadi F speed flap 1 ya. Nanti pas flap 1 dia naik, ini ya naik. Terus nanti ada S speed. Nah, pas kita udah select flap 1,
F-nya hilang, berubah ada S di atas ini. Minimum flap retracted speed S speed, oke? When the flap handle is placed to 1, the F disappear and is replaced by S speed, oke? Oke, jadi pas S speed-nya hilang nih, kita flap 0, S speed hilang, keluarlah ini green dot target speed, which is best lift and drag ratio ya, di lift over drag speed, oke? At S speed, the flaps are retract to 0. The S display and now the green dot symbol appears. Green dot is defined as the best over drag speed, ya. Lift drag speednya, best lift and drag di sini nih. Note that UL use a thrust reduction accelerator altitude of the under feet AGL, oke? Kalau ini UAL ya, kalau batik biasanya dia 1000 feet di atas permukaan laut ya. Jadi ya, kalau di FMJS tulisnya 1500 di atas permukaan tanah deh, sorry. Nanti gue ganti dikurangin di atas permukaan laut. Jadi gue kurangin 500. At that point is UL policy to clean up and straight to green dot. The green dot speed is maintained until 3000 AGL. At which one the aircraft is written the managed speed and allowed to climb to 250 through 10,000. Ini 250 through 10,000-nya sama, cuman gue clean up ya, udah clean up, nanti dia climbing aja nih sampai 10.000, speednya 250, beda peraturan, beda perusahaan, beda peraturan biasanya. Nah, ini pas kita lewatin 10.000 kaki, speednya, ini ya speed manage-nya berubah menjadi 300 knot ya, seperti di sini, pesawat gue juga sama. Above 10,000 feet, the target speed will increase to climb speed. Nah, climb speed ya, ini namanya climb speed. The actual speed will be determined by the cost index number, oke? UL policy is to use cost index of 35, oke? Ini UAL ya, kalau batik air cost indexnya 24, which result in a climb speed approximately 100 knots. Ya, gue kira-kira segini juga ya, teman cost index gue 24. Nah, di sini di atas 25.000 kaki to 5,000 feet, VMO become the airspeed equivalent of MMO Mach 2 ya. Di sini ya, dia berubah jadi Mach. Dari speed jadi Mach ya. Ini saya the indication Vmax of 300 knots represent the equivalent of Mach 0.82 represent airspeed is 280 knots or Mach 7.782. Cuman kalau pesawat gua berubah Mach-nya di altitude 31.500 ya, beda ya. Kayaknya ini CBT-nya beda sama pesawat gua. Nah, kalau kita lagi desain, nanti keluar ini nih, kalau kita manage ya. Ini ada manage speed targetnya, target speed, terus ada upper speed range indication, lower speed range indication. Jadi dia ngikutin profile kita lagi desain. Kalau kita ketinggian, dia speed naik, kita kerendahan, dia speed turun. Kita ngikutin altitude-nya, ketinggian apa kerendahan, profilnya. During an FMGS computed manage, nah ini tapi kalau manage ya, bukan select ya. Design the single triangle is split into two to give a speed range. A double magenta bar indicates the target speed. A standard descent speed or cruise mile with a crossover to indicate speed at 280 knots is inserted into the FMGS and is treated as a managed speed. The speed will vary in between the two speed range indicated as the aircraft maintains the required descent profile. Jadi dia ngikutin descent profile-nya, ketinggian. Kalau kita ketinggian dia pasti naik dia. Naik, tapi hati-hati nih, ini udah deket ini nih, overspeed-nya nih. Bisa bunyi, panggil kantor loh. Di audit lo nanti kenapa bisa gini, bisa dibalikin simulator lagi. Cuman kalau kerendahan dia bakal melan nih, speednya melan, ngejar profilnya dulu. Oke guys, jadinya kalau misalnya ini biasanya di kita udah di bawah 10.000, pesawat kan 250 knot. Nah di sini nih ada VFE next. Nah ini namanya kapan kita bisa ngeluarin flap, kita harus di bawah ini ya. Nah ini green dot speed ada ini, jadi pas speednya kita udah turunin 230 knots, nah kita bisa buka flaps 1, oke? Following initial deceleration to 250 knots, we will see the symbol for the next flap limiting speed, VFE next. Since the aircraft is clean, the next flap setting is 1, so the symbol appears to at 230 knots, which is the maximum speed for extended flaps to 1. The VFE next indication will be visible provided the aircraft is below 15,000 feet. Green dot speed may also be visible. It is UAL policy to slow minimum of VFE minus 10 knots before selecting the speed flap setting. Kalau ini UAL, kalau gue biasanya speednya udah turun sini, kalau udah mau flap 1, gue kasih flap 1 biar dia kasih drag ya, takutnya ketinggian nanti speednya nggak ngejar dia. Kadang-kadang kalau ILS-nya udah alive tuh kita harus udah flap 1, mulai config ke flap 2. Kalau kita udah di glide slope, belum flap 2, wah speednya nggak kekejar, nanti bisa go round. A further deceleration to green dot speed takes the airspeed below to VFE. For the first flap selection, flap 1 can now selected. Notice that the target speed of
40 knots has prediction the approach speed target. Nah, ini approach speed targetnya ya, 140 nah buat approach speed. Jadi buat ke sini ya kita harus buka flap nih. Ini flap 1 dibuka, nanti turun sampai flap full, nanti di sini dia, oke. Nah, pas kita udah flap 1, dia keluar lagi nih 200 knots ya. Jadi kalau mau keluarin flaps 2 harus speednya di bawah ini. Kalau nggak nanti bunyi. Kalau speed lo di sini nih, buka flap 2 bunyi dia nih. Ini flap limit speednya nih ke bawah dia. Jadi kalau keluarin flap 2 ini harus di bawah dulu nih. Dan ini ada S speed nih. VFE next. Jadi speednya turun lagi. Once the flap lever is in position 1, S speed, VFE next, and the flap limit speed indication will appear. If this system is in the manage speed mode, airspeed will automatically decrease to S speed. Ya. Jadi kalau misalnya speednya udah di S speed, yang dia kan bakal turun nih ke si S speed. Kita udah boleh flap 2 karena udah di bawah VFE next. Note that at S speed, the aircraft is below the limit speed for the next flap setting. VFE next flaps 2 now can be selected. Nah, pas di flap tuh keluar nih F speed. VFE next-nya juga turun lagi. Terus ini flap limit speed FE-nya juga turun. Jadi beda ya, tiap flap tuh beda itu ya. Terus di sini approach speed, target approach speed-nya di sini nih udah kelihatan. As soon as the flap lever is position 2, S speed is removed. F speed and new VFE next indication will appear. The flap limit speed will move to a new limit. Oke guys, ini part 1 ya, segitu dulu, udah lama. Kalau suka sama konten begini, like, subscribe, komen-komen yang banyak, komen-komen positif, guys, negatif, goblok, haha. Subscribe, like, share. I'll see you next time.